হ্যাঁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ବାସ୍ ତମକୁ କହିଲି ଖବର ନିଅ ଜଗା କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ବି ହଉ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନେଇକି ଆସ ବାସ୍ ये देखो ना राधिका फेरी आसची फेरी आसची मु राधिका पाखु फेरी आसची सत एकता राधिका पाखु फेरी आसची आ मु तुमको छाड़ के कुआडे भी जीविनी कुआडे भी जीविनी तुम गोटे कथा मन रखिथ राधिका सत्य एक राधिकांकर होइकी थिला चिर काल राधिकांकर होइकी रहबो प्रेमरे जाने जनक बिना जी पारे ना प्रेमरे जाने जनक बिना मरी पारे ना आमे दुहे उदाहरण तुम्हारा जीवन गोटिए कारण तुम्हारा जीवन गोटिए कारण জমিদার বাবু জমিদার বাবু কবাট খোলো জমিদার বাবু এটি অনানিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে কবাট খোলো জমিদার বাবু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ମୁଁ କରିଯିବି ଜମିଦାର ବାବୁ
कबाड़ खोलो। किए जने कोठी कबाट बाड़ुची एमिति शब्द कुआडू आसची कबाड़ खोलो। कबाड़ खोलो। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, कबाड़ खोलो। जमींदार बाबू, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ये ବୈଶାଳୀ କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ତାକୁ ତ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲି। କବାଟ ଖୋଲ। ଘରେ ଯଦି କେହି ବି ଜାଣିଦେବ ଯେ ବୈଶାଳୀ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବ। ନାଇଁ, ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। তুমি এমনিতে কি করছো জমিদার বাবু? ମୋ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖ। ମରିଯିବି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଜମିଦାର ବାବୁ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତମର ସେବା କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ
तू हो तो सही स्त्री जी निज स्वामी की पछपट छुरी मारला मते मो पुओ ठुरु 26 वर्ष अलगा कला खास तोरी पाई पद्मा मु जानी पारलु जे आमर आ गोटे संतान थिला तोर बंचिबार कौन आवश्यकता नहीं तते मृत्यु मिलवा दरकार मृत्यु मो संगे जी बेईमानी करिवो जी मते धोखा देबो ए राज राजेंद्र बलियार सिंह तार यही अवस्था करिवो बड़ मां को ताले एठी रखा जाइछि एमिति अवस्था रे आमको कह जाइतला कि ताको महल बाहर को पठे दिया जाइछि मत क्षमा कर दियो जियो जियो को टिके देखिए को चाहूँ तते मु आज पर्यंत बचैक रखी से तू मो पाखे कृतज्ञ हो तू जो पाप करिछु से पाप केवल तो मृत्यु ही धोइब तू एठी ए गोदाम घरे पड़ी पड़ी मरिबो ए गोदाम घरे तोर शेष निश्वास जीव एठू तू मरिबो एटा होची तो पाई उचित दंड तू मते मिछ कहतलु मते एते वर्षाणी तू मते धक्का दे आसुतलु तार हिसाब तू एठी दबो एई घरे एठी मरिबो तू कर्म लेके मरिबो छटपट हेकी मरिबो अरे जा जा राज राजेंद्र तू कौन मत मृत्यु दबु मृत्यु तो पछरे लगी जाइछि सेटा भी मते जल जल ही देखा तू पाप अपराधर ओलटा गणती आरंभ कर दे राज राजेंद्र जो नारी जाति को तू तो जोतार तले रखी आसचु से नारी ही तो मृत्युर कारण हम तू तू मत दो तू मो संगे जी बेईमानी करिवो जी मते धोखा देबो ए राज राजेंद्र बलियार सिंह तार यही अवस्था करिवो
बाबा मोर भी ए अवस्था करिवे मु भी तो तांको मिछ कहूची धोखा दउची तांको कहीं कि घरे समस्त को तो धोखा दउची बाबा जिते बड़े जानी छिपे जे मो गर्भरे तुमको दया दो नहीं गोटे कन्या संतान बड़ होची सेतेबेले पापा मोर भी ये अवस्था करिवे जेते बड़ बांकर करिसंती ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ତାଙ୍କ ଚେକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ହଁ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ରହିବ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ର ପେମେଣ୍ଟ କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଜି ଡେରି କରନି ସେଥିରେ କମ୍ପାନୀ ରେପୁଟେସନର ପ୍ରଶ୍ନ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କର ଆଜି ହିଁ କର ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଲୋପା ଲୋପା କ'ଣ ହେଲା ବସ ବସ ଆସ 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 ବସ ବସ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛ ତମେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ତମର କ'ଣ ଲୋପା କ'ଣ ହେଲା विराज मते बेल को बेल खराब लागुच ହେଇଛି କ'ଣ मते बहुत डर लागुच ମୁଁ କହିଛି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲନି ବୁଲନି ତମେ ମୋ କଥା କ'ଣ ମାନୁଛ ହଁ ଏମିତି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବନି ତାକୁ କ'ଣ ହବ नहीं विराज मो देह खराब हबार कारण मु 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 एबे किछि देखिली କ'ଣ ଦେଖିଲ ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ କହୁନ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କୁହ बड़ा माँ विराज मु बड़ा माँ को देखिली ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମହଲରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଏଦୀ ଭଳିଆ ଲୋପା ଏ କଥା ଜାଣି ପକେଇଲେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ବଡ ମା ଏଇଠି ଗୋଦାମ ଘରେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଓ ବାପା ବାପା ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ବର୍ବରତା କରାଯିବନି ବିରାଜ ବଡ ମାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ବଡ଼ ମାଆକୁ କେମିତି ଦେଖିଲ ଆମର ଏଇ ଗୋଦାମ ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଯାଉଥିଲି ଆରେ ବାପାଙ୍କ ପଛ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କାହିଁକି ତମେ ସେଠି ତମର ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଆମ ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବିରାଜ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା କି ବଡ ମା ଏଇଠି ମହଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଦାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ବିରାଜ କୁହ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ଏସବୁ ଆମ ମହଲରେ ହଉଛି ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିଛ ବିରାଜ ତମ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଜି ଦିଅରେ ବାବୁ ଥାଆନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ବଡ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯେମିତି ବି ହଉ ବଡ ମାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ ଲୋପା ବାପା କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କରେ
बापा केमितिया क्रोधी मनीष कौन तुम जान जो कथा को से निज जिद को नहीं जाती ताकू से केमिति हेले भी करती ए कथा कौन तुमको बुझेबा पड़ो एमिति रे बड़ मां को जीवन पछे चली जाओ एया एया कहबा को चाहछ तो विराज, बड़ मां को मृत्यु हे गले भी तमे एमती चुप रहबो? काली सकाळे मुझे ती झियोटी जन्म देबी ताले बापा मो संगरे भी एमिति करि पारंती। से जदि हम झियो को मारि देबे ताले भी तमे चुप रहबो विराज?